এই যে ওইলা গেলে রংটা মার দেলি তুই আমি এটা উঠে দিছিল আমার ঠিক রে তুই জায়গাটা কেমন বড়াই দউছু ছুটি দে দউনু কাট দিয়ে গন্ডাটা ওটা উঠে দেনি কাটি দিলে গন্ডাটা সে রঙ মাইলে মাইনাস করে পাঠাতে দেই না আর কষ্ট তো হেই মালু আর কোনো বকেনা খাওয়া বানাই দিলি আর জঙ্গল মালু টপ 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 মরা আর জায়গা সারি আছে দেখো এটা জুড়া তিন सात है का बघा बघा 12 दिली ನೋಡ ಅಪ್ರ ಅವು ಕಡ್ವಿ ಆತಾರ ଅଛି ଏଟା ରେ पति बिलो तो गुटे रंग हो होला ପତି ପିଡ଼ି ਗਿਆ मेरे पति बिलो मतलब तू ओका ओका भाई सब क्या इसका हाँ चारी इसका 4 ठीक है नाली तो ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କରିବ करूँ मुझे पेड़ रंग तो ये तो सला କେତେ ପକା 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 ओका ଆମ ପରା ଗାଁରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦେଖ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ହବ ପୁଣି ସାଧିକିରା सात କୋଉଠି ନେଇ ପାରନ୍ତି 4 ଭାଇ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ପଇସା ଦେବ ହେଲା नहीं मुंडा नहीं पति जाइए ना भीतर जाइए ना କିରା ବଳି ମୋଡ଼ ଅଛି ଯେ ସବୁପଟେ ସମାନ ଅଛି ଆଉ ओका ଟିକିରି तेरह ଭିଟ ବି ଯାଇଥିଲା ତ ପିଡ଼ ନାହିଁ ଠିକରେ 11 यहाँ नहीं ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛି ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ପତା ଅଛି ଲୋକ ବିଡ଼ି ମଇତ୍ର ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଉ ସବୁ सब टाणी गया है बेटा सब टाणी थोड़े को कैमरा का की टाणी करना କିରା ପାଇବ ଆମ ଗାଁ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁ ଏଇଠି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ